Ay, kala ko perfect din eh. Galing. Challenge natin ngayon ay ihip bola challenge, okay? Bale, merong ano dyan, parang correspondent nakatapat na kapag napashoot mo yung bola, yung ping pong ball, mananalo ka ng Mr. Chips plus 100 pesos, Creamo, dalawa, 200 pesos, 300 pesos, at 1,000,000 pesos. Bale, unahin muna natin yung mga first timer na mag-try ng ganyan, makapaglaro ng ganyan. Diana, ready ka na? Okay, go! Go, G. Ay, wala. Next. Hoy! 200. Galing. 200. Kano yan? 1,500. Okay. Kunin mo yung yung pagkain. Kunin yung pagkain, 1,500. Okay. Next na, Miles. Ready, go! Hey! Hey, may isa pa. Ayaw ko na, talo na ako. Okay na. Go, next. April, ready ka na? Okay, go! Galing. Galing. Tama pala. Hoy! Galing daw. 1,000. Ubus mo. 1,000. Kunin mo yung yung cream kunin mo yung cream Kunin mo yung cream saka yung 200 Okay. Next. Ira, ready ka na? Okay, go. Hoy! Sayang. Uy! Sayang ulit. Uy! Sayang pa rin. Ah! 1K. 1K. Next. Go! Hoy! 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 400. Kunin mo yung pagkain. 400, go. Kunin mo yung pagkain. Okay. Ay, ano ba nakuha mo? Ano pala? 400 pala. Okay, tama. Okay. Go, next. Hoy! Samlay daw lahat. Sinipat. 1K. Galing Go, next. Si Chris, magpapakabog ba yan? Go! Hindi mahipat. Hoy! 200. Hoy! 200. Biscuit mo? Go, 200 saka. Biscuit, Sige na nga. Okay. Go, next. Go, Jan. Ayaw gumalaw Ayaw gumalaw. Dito yata Sa blue yata. Gusto blue? Aray ko. Oh, relax. Wala na naglaga. Aray ko. Go, next. Go. Hey. Go. Hindi mahipan. Aray ko, may kasama ako. Hey! Naka 1-3 ako, sabi ni Micah sa panaginip. Sa panaginip. Thank
Go, go, go. Mahalaga may pera daw. Ah, go. Next, next, next. Go na, go na. Go. Uy! Hey! Wala na, wala, wala. 100. Ah, ikaw na, Angel. Go! Uy! Hey! Mukhang perfect ka. Diyan. Ay, kala ko perfect din eh. Ang galing eh. Ang galing ah. Sorry. Sorry ako. Sorry ako. Go. Next, 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 next. Uy! Yeah, perfect ya, perfect. Perfect. Sasama ka si Jan, sasama ka si Jan. Kawan kayo pa. Hindi sumama. Okay. Go. Next. Next, next. Go, Divina, go. Hoy. 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 Perfect. Perfect nga. Okay. Next, 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 next. JB, go. Go. Oh. 300, okay. 300. Next, 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 next. Go. Si Aika magaling dyan eh. Oh. 200 na. Oh. 300, oh. Oh. Ang galing, 1.5. Yabang mo, boy. 1.5, okay. Go, next, 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 next. Oh, dalawa na kinala. Go, go. Ash. Hey, galingan mo, patunayan mo, may makukuha ka. Kasi madalas wala. Madalas wala. Swerte ko sa malas. Hey, isa pa. Sasama mo ba si Jan? Sasama mo ba si Jan? First time, may nakuha. Okay. Next. Lalong boses. Last na, go. Hoy! Hulog lahat. Masushoot down na lahat. Ay, dalawa na lang, dalawa. Jan! Sasamahan ba niya si Jan? Sasama si Jan? Sasama si Jan? Aray. Sasamahan si Jan. Aray ko. Go, go, go.